Halo, ketemu lagi sama Ibu. Kita terusin ya ceritanya ya. Nah, tadi kan Malin Kundangnya udah pergi merantau, naik kapal kan. Oke, sekarang Ibu mau lanjutkan ceritanya ya. Manderubaya always went to the beach every morning and evening. She looked at the sea. Her heart was beating when there were large waves. She raised her hand and prayed to God. She hoped nothing happened to her son. If there were any ships that docked at Arum Manis Beach, Manderubaya always asked for news about her son. But all the crew and captain didn't know the news Malin Kundang. Oke, jadi dia sejak Malin Kundang pergi selalu pergi ke pantai, ke pinggir pantai tiap pagi dan sore. Ibunya selalu melihat ke laut, dadanya selalu berdebar-debar jika ada ombak besar. Dia mengangkat tangannya, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia minta supaya Allah melindungi anaknya. Semoga anaknya diselamatkan, tidak terjadi sesuatu apapun. Ya, jadi terus kalau ada kapal yang merapat di pantai itu merapat itu berlabuh ya. Jadi kapalnya tuh dock at Arum Manis Beach. Jadi kalau kapalnya itu ada kapal besar berlabuh, itu dia selalu tanya sama di pegawai awak kapal dan nakoda, apakah mengetahui Malin Kundang, kabarnya seperti apa. Tapi orang-orang pegawai di kapal itu tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Oke. Kemudian pada suatu hari Manderubaya expectation wanted to see her son answered karena Malin Kundang tidak pernah memberi kabar. Nah, pada suatu hari there was a great and magnificent ship dock at Arum Manis Beach. Oh, jadi ada kapal yang besar tuh dock atau merapat berlabuh ya. Kalau merapat itu artinya berlabuh. Dia minggir ke pelabuhan. Nah, Manderubaya and the villagers gathered to welcome the arrival of the ship. They thought the ship owner was a wealthy nobleman. Oh, dia pikir nih, wah satu hari ini ada kapal yang merapat, kapal besar nih, pasti nih yang punya kapal ini seorang yang kaya raya gitu kan. Nah, ini seorang yang kaya raya itu betul. Tahu-tahu ada yang turun, itu sepasang suami istri yang kaya. Nah, Manderubaya convinced that the handsome young man was her beloved son Malin Kundang. Oke. Jadi Manderubaya lihat bahwa itu sepertinya anakku dan istrinya mungkin gitu kan. Oke. Kemudian berikutnya Malin Kundang was very surprised because an elderly woman holding him and claimed to be his mother. Suddenly, wife of Malin Kundang spit in the face of the old lady who hugged her husband. Suddenly, wife of Malin Kundang spit in the face of the old lady who hugged her husband Malin Kundang until he died into the sand because of shame with his wife. Manderubaya tried to hug the legs of Malin Kundang, but shame to his wife had been attacked by himself. He was so brave to kick the old woman with his leg, and the old woman was knocked unconscious. Waduh, waktu didatengin nih sama ibunya mau memeluk Malin Kundang, tapi didorong sama dia. Bahkan dia tidak mengakui ibunya didorong sama istrinya sampai jatuh. Ibunya menangis gitu. Kok tega Malin Kundang itu menendang ibunya gitu. Nah, karena Malin Kundang malu bahwa ibunya itu pakai baju nggak bagus gitu ya, pakai baju jelek, terus memeluk kaki Malin Kundang. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah apa yang terjadi. Nah, waktu ibunya jatuh, ibunya melihat ke sekelilingnya. She saw the ship was already sailing back.
She was so resentful for the action of her son. Waduh, dia pas ibunya bangun, kapalnya sudah jalan lagi. Malin Kundang sudah pergi lagi. Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, if he was not my son, I'm sorry his action earlier. But if he is my son, Malin Kundang, I beg your justice. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika itu bukan anakku Malin Kundang, maka mohon dimaafkan perbuatannya tadi. Tapi jika dia memang anakku Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Gitu ibunya sedih sekali, dia berdoa di pinggir laut. Gak lama kemudian ya Allah mendengar. Tuhan mendengar doanya karena Malin Kundang sudah menyakiti hati ibunya. Oke, suddenly natural weather change. Nah, tiba-tiba itu di tengah laut cuacanya berubah. Ombaknya menjadi besar ya, jadi gelap gulita, hujan turun dengan lebat, ada petir menyambar. Oke. There was a huge wave hit the ship Malin Kundang. Jadi ada ombak yang besar itu menempa kepada kapalnya Malin Kundang. Kemudian not only that, the lightning was grabbed ship Malin Kundang and the vessel that was destroyed divided into pieces. Wah, kapalnya kena ombak besar dan hancur, terbelah gitu kan. Nah, esok paginya waktu keadaannya waktu keadaannya sudah baik ya. Waktu keadaannya sudah baik, ibu itu datang ke mana, ke pinggir pantai, dan dia lihat di situ. The next day the weather looked bright, sun shining down, birds chirping happily welcome a beautiful morning. Terus she storms occurred overnight nor has subsided. Nah, tahu-tahu di dekat situ, that ship of Malin Kundang, not far from that place, there was a stone-shaped human body kneeling. The local community believes that the rock surrounding it was the body of Malin Kundang, a rebellious son who was cursed by his mother. Nah, ternyata di dekat situ tuh lihat ya, ada patung seperti orang bersujud. Nah, orang-orang di desa itu percaya itu adalah patung Malin Kundang yang sudah berdosa karena menyakiti hati ibunya ya. Oke, anak-anak ya, jaga perasaan ibunya, jangan suka galak sama ibunya, jangan suka membantah, harus rajin membantu ibunya. Oke, terima kasih. Nanti ibu ketemu lagi ya, datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.